Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. Bojana verovatno već poznajete iz ranijih mojih klipova i danas ćete vidjeti prvu akciju na pšenici posle bacanja veštačkog đubriva, posle prve prihrane. Danas ćemo raditi prskanje s Agro Optim Zenitom. Evo vidite, odmah ovdje na licu mesta prvo sipamo kući ovaj Agro Optim Zenit. Niko, sipaj, već imaš blizu 400 litara. Onda ću sad to sunuti. Ajde. Znači, sipamo, nećemo ga sipati kroz mešač sad. Nema potrebe, zato što sipamo samo jednu ovu materiju, a to je biostimulator. Kako da kažem, kao folijarno đubrivo. I jel sipamo sve ili? Sve. Dobro. Oprskat ćemo ta 2 hektara, sad ćete vidjeti kako će to da izgleda. Dok dođemo do njive, Mika će upaliti mešalicu i to će biti lepo izmešano. Mika stiže, sad ćemo da vidimo tačno. Mislim da smo od ovog dela gde je drvo na levo 36 metara da smo bacali Geo 2, pa ćemo vidjeti da tako uradimo i ovo. Evo, početak je marta meseca, verovatno neočekivana radnja, ali ako ste pratili moje ranije klipove, pričali smo gde i u kakvim situacijama koristimo Agro Optim Zenit, a danas će nam to sve objasniti preciznije Bojan, pa ćemo od njega čuti zašto ovo radimo, kako radimo i kakav nam je plan. Izvoli, Bojan. Pozdrav za tvoje gledalce. Kada govorimo o pšenici, moramo znati da je rezultat, odnosno prinos, rezultat kako genetskog potencijala biljke, isto tako i ovih uslova sredine, i često su ti uslovi sredine neki, da kažem, ograničavajući faktor, odnosno stresni faktor za samu biljku, konkretno ovdje pričamo o pšenici. To može biti visoke temperature, niske temperature, zbijeno zemljište, može biti nedostatak nekih mikroelemenata, dakle mnogo toga. Da bismo deo toga rešili, možemo da koristimo biostimulator ili folijarnu prihranu i neobično, ona se radi preko lista. Zašto preko lista? Pa zato što list, kad su dobri preparati, Agro Optim Zenit je kvalitetan preparat, apsorbuje to što mi dajemo u roku od odmah i odmah počinje da radi. Konkretno zašto radimo sad u ovoj fazi bokorenja, kraj bokorenja? Pa radimo zato što temperature koje nam najavljuju i koje su bile su preko dana išli na 17-18 stepeni, krenulo je sunce, krenula je biljka mnogo brže da radi, međutim tokom noći te temperature naglo padnu i to je naprosto stres za biljku, visoke, niske temperature i svaki dan tako, dan za danom, tako da biljka u tim trenucima nekada kada je pod stresom zastane naprosto sa ishranom putem kornovog sistema dok ne vidi šta će tu da se desi. Dakle, koristimo folijarne tretmane u tom momentu. Folijarni tretmani nisu klasična đubriva, dakle sa folijarnim tretmanima ne radi se tu o količini hraniva koje mi dajemo kroz ta đubriva, nego se ovdje radi da je pomoglo me dok je u fazi stresa, da te neke fiziološke procese ona nastavi da radi, ne znam, fotosintezu, da nastavi tu ćelijske membrane neke da formira i sve ono što bi biljka trebala da radi. Često se dešava da vi ni ne primetite da je biljka pod stresom, ova biljka je perfektna sada kada gledamo ovu pšenicu, međutim, ako se ove temperature nastave toplo-hladno, to na kraju cijele ove balade može da utiče i nažalost, može da utiče i na prinos, a da vi to niste ni primetili. Isto tako, recimo, kod nekih drugih kultura, recimo, svi znamo za soja i utice na herbicide, posle korišćenja herbicida, soja hoće da zastane sa rastom. Pa da bismo zaobišli taj problem, jednostavno ćemo dodati Agro Optim Zenit biostimulator, da tih 7 dana pomogne biljci da ona to brže prođe. Što se tiče nekih količina koje smo mi danas ovdje radili, te količine su 2 litre po hektaru i radimo sad, kažem, u fazi bokorenja, kraj bokorenja, tu negde taj period je nezgodan, izlazimo iz zime, ulazimo u proleće, sve to stresno za biljku. Drugi tretman koji bismo mogli da radimo, to je onaj potencijal za prinos što sam na početku razgovora rekao. Ako ti vidiš da pšenica bude imala visok potencijal za prinos, znači nastavi se ova godina ovako dobro, za sad je sve okej, i ti kažeš ovdje možemo da idemo na neke prinose koje nisam se ni nadao, nisam ni očekivao, ti onda možeš dati još jedan folijarni tretman, to je sad ta ekonomska računica, izračunat ćemo koliko ćemo dati pa da vidimo šta ćemo dobiti. Ta faza bi se radila u fazi lista zastavičara, da što je moguće duže njemu omogućimo da
radi. Dakle, Znači radi... to kad se bude štitio zastavičar može onda da se iskoristi da se prska istovremeno. Ali jel? pošto znam tvoji gledaoci kako računaju i prave kalkulaciju, što je sve okej, već neko vreme sarađujemo zajedno, moramo u zavisnosti od ekonomske računice. Znači ako vidimo da je sve super i da to puca što se kaže, da se ti kad prođeš pored te njive, znaš, osjećaš se ono ponosno, kažeš evo da će biti rekordan prinos, onda ćemo ga i zaštititi. Ako tu baš nije sve najbolje, nema razloga da investiraš u nešto što ti se neće vratiti. Vidite ovdje sada ovaj snimak dronom. Bojan je hteo da se ova njiva gdje smo bacali Geo 2 uradi maksimalno, znači da se maksimalno uloži kako bi se dobili maksimalni rezultati, tako da smo mi prihvatili ovaj, kako da kažem, izazov i došli smo da oprskamo ovo sa Agrooptim Zenitom. Inače ovdje možete vidjeti koliko drugačije njiva potpuno izgleda iz vazduha i koliko tu vidi se da je to ipak ređa pšenica nego što izgleda sa uvratina. Da, pa nema, jako se teško. Čim se teško čupa, dobro je u korenju. Koliko je sve ostalo, oko korena se lepo uvatilo. Vidiš koliko sad ima koren već malte ne kao gore što ima. A, za ovu fazu je to vrh. Dobro je. To ti kažem, čak me brine da će biti i pregusta. Ljudi vole ono kad je baš kao tepih, ali ja ne volim to. Znaš, budu sitna zrnca. Kasnije nalivanje malo lošije. Baš... Za sad nema nekih ni bolesti, ništa. Tako da trebalo bi da bude dobro. Evo ovdje možete vidjeti kako Mika završava taj prvi krug. To jest taj deo gdje je bačen Geo 2. On sada tera po tragovima kako je bacao Geo 2. To se sad nama ne slaže sa setvom. Vidite malo da smo promašili stalne tragove, ali to sad nije bitno u ovoj fazi. Ako budemo prskali ovo što je Bojan rekao kasnije. Uglavnom, on će sad ovdje oprskati ovih 36 metara, ovaj 1 hektar gdje smo bacali Geo 2. A onda ćemo uraditi još 36 metara levo gdje nismo bacali Geo 2, znači tu će biti samo urađen Agrooptim Zenit sa mešanim đubrivima osnovnim i na kraju će biti bez ičega samo osnovno đubrivo bez i Geo 2 i Agrooptim Zenita. Evo kao što možete da vidite, ne idem po tragu, pošto imam AB linije, ova njiva nije pravilnog oblika. Onda sam ja uvek od ovog kraja, pošto je tu ravno, sejao do predora i tamo 18 brazda posejem celih i onda uklapam onaj deo. Rajko je sad radio kontra, tako da nam se sad ne slažu ovi stalni tragovi i ovo kako smo bili bacili Geo 2. Mi sad prskamo tu gdje je bio Geo 2 i pored Geo 2 kako je bacano, a ovo posle prskanje zaštitu pšenice i to ću raditi po njegovim tragovima. A sad ovo još je žito malo, ne smetamo ovo što ga gazim,
Tako da ćemo sada oprskati kako je bacano i kako sam ja radio sa ovom navigacijom. Evo Mika je završio i kontroliše još da vidimo, ostalo nam je par litara vode, da vidimo šta ćemo. Možda možeš pustiti i preko. Počastimo komšiju. Može i preko pustiti sve. Uglavnom, znači čuli smo, može da se koristi u ovakvoj fazi, može da se koristi u fazi zastavičara i sad će nam Bojan kaži da li još negdje možemo da koristimo Agro-Optim. Upravo u svim intenzivnim, dakle intenzivne proizvodnje sada ovim čime se baviš, tako da možemo koristiti i kukuruzu, i voćarstvo, i povrtarstvo, ali najvažnije je bilo ko da vam dođe, odnosno tvojim gledalcima, kad neko kaže, treba da koristiš foliarni tretman, ja sam tebi rekao kada treba da ga koristiš, zašto i u kojoj količini, dakle, jako je bitno da taj koji ti objašnjava zašto ćeš neki preparat koristiti, da ti objasni zašto to radiš, da bi znao. Konkretno, recimo, pitao si me za kukuruz. Kukuruz ćemo raditi u fazi 4. do 6. lista. Tad je biljka u nekom, ako u tom periodu uđe pod stres, tada si u velikom problemu, zato što ona tada formira svoj potencijal za prinos, kukuruz konkretno. I sada, sve bude u redu, super, gađamo nekih 15 tona, daj Bože. Ali ako ne bude u redu, smanjujemo, 12, nebitno, smanjit ćemo, 12, nebitno. Polite je sljedeće. Kukuruz neki, nećemo da sada promovišemo neke kuće, tako je, ima potencijal 12 tona nek bude. Ako biljka od 4 do 6 listova bude u fazi stresa, koje god, zezno si nešto s herbicidima, toplo, hladno, šta god da se desi, ona smanji svoj potencijal za prinos sa 12 na 8. Posle toga, sve bude savršena godina, sve bude perfektno, sve si ti dao i đubrivo i prihranu, sve, ona ostaje na tih 8, to je poenta. Znači, gađamo za to 4 do 6. Što se tiče Agro-Optim Zenita, šta tu sad ima? Znaš, ima kalijuma, natrijuma, jedan koktel od 20 mikroelemenata. Francuzi koji proizvode Agro-Optim Zenit koriste alge u proizvodnji, fitohormona ima nekih kiselina kuminskih. Dakle, sve ono što nema u klasičnim đubrivima, to ćemo dodavati kroz folijarna. Obično se dodaju mikroelementi, kuminske, kažem, kiseline, fulvokiseline, dodaju se neki aminokiseline i to je sve ono što može da pomogne u procesu, u toku proizvodnje. Što znači sad neki zaključak bi bio da folijarna prihrana u ovoj intenzivnim poljoprivrednim uslovima je nešto što će postati redovna agrotehnička mera koja može da kažem, stabilizuje prinos i da ublaži stresne uslove. Dakle, nije neko čudo, ali može mnogostruko da pomogne, posebno u ovako teškim klimatskim uslovima kakvi vladaju već nekoliko nedelja. Dobro, još samo godina. Da, hvala ti puno Bojane što si došao i što si ovo objasnio. Evo narode, čuli ste, videli ste video, videli ste snimak malo dronom, videli ste iz kabine Mika što je snimio. Toliko za ovaj video. Uradili smo ovo prskanje Agro-Optim Zenitom, rekao sam, imamo ovdje dva ova mini eksperimenta, znači prskali smo deo gdje je bačen GO2 i deo gdje nije bačen GO2, gdje je samo osnovno đubrivo. Vidjet ćemo posle rezultate. Hvala vam na gledanju, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite obavezno moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!